आज डे 9th चैप्टर होची धन का चुंबक। समस्ते मेसेज दिया आइतला निजर निजर बिल इला सब आनी ना रखिछ जहा जाई मासे पेमेंट करा हेची ए मेसेज पढ़ी दिलो। गीतांजलि मैडम आपन तो बुझी पारछोती क्लास केमती कोन होची। आया आज एक्चुअली हमर चैप्टरटा अछि आमे जहा जहा टंका देइछु एना वर्तमान तारु ऊपर अछि हला सेते हम कहतले आनिया पे ठीक अछि जतके मने अछि क्लास रे बतेबे बाकी करिवे किछि नै। आज चैप्टर होची धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्धि होता है। बड़ा एते कोन कहूची जते खाली माने केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्धि होता है माने आमे केवल खाली कृतज्ञता जदि आमे करिबा ताहले जाय हमर जीवन रे समृद्धि आसीबो। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी यह आपके पूरे जीवन में स्वर्णिम नियम है। माने एटा पूरा आमे सब नियम बानी रखिबा जे कृतज्ञता होची हमर सब दिगरो समृद्धि हबो धन हो हेल्थ हो जो चाहा भी आमे चाहूछु किंतु जे आमे शिकायत करिवो ताहले आमे आहुरी गरीब हे जिबा। यह होची हमर आकर्षण नियम स्वर्णिम नियम हैला एटा धागा चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो नौकरी हो संबंध हो या धन हो आपके पास जितना भी धन है चाहे वो कम ही क्यों ना हो उसके लिए आप जितने भी अधिक कृतज्ञता होंगे आपके उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। तो इतरे कहूची जे आमे जेते कृतज्ञता हबा आम पाखे जेतके भी अछि जदि गोटे घरटे भी छोट घरटे भी अछि छपर घर भी अछि तापे जदि आमे कृतज्ञता हबा जे आम पाखे जहाँ भी हो घरटे तो अछि छातटे तो अछि ताहले हमको आहुरी दिया जिबा। जदि मु कहबी जे नाइ मो पाखे तो किछि नाइ गोटे छोट कुड़िया घरटे अछि ताहले से कुड़िया घर भी आम पाखरु पळै जिवो। इतबे सबु बेले आमे जहाँ अछि तापे कृतज्ञता करिबा। धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हो आप उतनी ही ज्यादा गरीब बनोगे। जिसके जिसके पास धन का चैलेंजेस आ रहा है ना आप ध्यान दोगे आप ज्यादा बोल रहे हो कि मेरे पास तो नहीं है मेरे पास तो पैसे की कमी है हम लोग किसी मो पाखरे कमी अच्छे सॉरी मु हिंदी रे भी कह दोचे मझे मझे अभ्यास हो जाइए। तो आमे जेते बेले कृतज्ञता करू दउछु काहाकू टंका कि कोन आमे सब कोन कहूछु कि मो पाखरे टंका नाही मु एना जदि मागिबी प्रभात को प्रभात मते दियो 5000 टंका प्रभात लागे मन रे मो पाखरे पैसा कोठु अछि नाही मु देई परिबिन आगो मुरु सेही आसीबो ना फास्ट आसुची माने प्रभात को मोर भी आसे आमे सब को से जगह हमको कोन कहबार अछि हो कहिछ ना दीदी मु देई देबी सुविधा हेले आमे जदि सेमती कहबो ना आम पाखरे से जिनसडा आपस जेमती करले आसीबो। आमे मार्केट जाऊ मार्केट गला बेले मॉल को जिवु बहुत जिनस देखु आमे दामी दामी जिनस कि मोर मन पसंद जिनसडा आमे देखिलो आमे कोन करू अरे एटा तो मो लाइक रो नै आमे सेही एनर्जी आमे देख ना आसु तो मो लाइक रो नै एटा मोर पसंद थिले भी मु किनी पारबेनी मो पाखरे पैसा नै नले घरे आमे एई टाइप रो एनर्जी देख ना आसु तो सेही जगह रे तो मु कहि देबे नै एही ड्रेस टा मोर एई जिनसडा मोर एटा तो मु नै कि ना एटा मोर हेई जाइछे एमती कहले से जिनस ना हमको के गिफ्ट आकार रे हो जेमती गले आमे मिली जिबा आमे किंतु तार पूरा उल्टा काम करिक ना आसु मार्केट गले नै जिनसडा बहुत दाम मु एना किनिबेनी सुना जदि ना बहुत दाम अछि आमे दुकान जिबो एना तो बहुत दाम अछि हम लाइक रो नै आमे किनि पारबा ना आमे समस्त सेया कहउछु ना आमे सेपटे फोकस ही करिबार नै मते दरकार जदि गुटे गोल्ड सेट टे मु नै जिबी बस मते सेया दरकार आमे केमती नबु क्वाडू नबु यूनिवर्सटा माने आमर देखिबानी सेटा भगवान देखिबे हैला। आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायत एक बहुत बड़े कारण का कृतज्ञता कार्य में बदल देता है। आज जो आम चैप्टर टा अछि सब धन संबंधी शिकायत एक बड़े कारण को कृतज्ञता के कार्य में मतलब जहार भी चैलेंजेस अछि आज चैप्टर टा बहुत बढ़िया चैप्टर। मिनती मैडम आपण अछंती मोनालिसा मैडम आपण अछंती नाही ହେଲା माने जो माने पर्सनली मते मेसेज देइथिले मनी पे केमती करबा से माने भल से ध्यान रे सुनो
ମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ କିଛି ହବନି, ବହି ଯାହା କହୁଛି ସେଇ କାମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ନା ଦେଖ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ହଉ ଇଏ ହଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ହଉଥିଲା। ଯେବେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଲେ କି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନି ହଉ ହେଲ୍ଥ ହଉ ରିଲେସନ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଚାପ୍ଟରକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଶୁଣ। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हो जो आपके गरीबी बनाती है और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हो जो दौलत के जादू से आपको पास लाती है। तो आमे आज यदि कृतज्ञता करबा ताले आम पाखु दौलत माने बहुत धन आसीबो आउ धीरे धीरे हमें आगको बढ़िबा। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। माने बहुत लोक अछंती जे भाबो आमे तो केबे कंप्लेन करिनु मो पाखु केमती आसुजे, किंतु सेमाने अजाणतरे भी हो सेमाने लक्ष्मी मांकर शिकायत करथांती। माने आमे जेमि कहूछु मैना कहले एग्जांपल देली आमे किनिबा बदलारे जैना सेठी कंप्लेन करना पळे आसु। तो एही कथाटा आमे आज तो जानिथलु कि आगु आमे जानि नथलु। आमे मार्केट गले अरे सेठी तो 20 टंका किलो टमाटर तू कहीं 40 टंका नउछु। अरे जानिछु जदी सेठी नियोनी, सेठी किछि कहनी, एनर्जी दियोनी, जोडी इच्छा होछि 20 टंका सेठी नै कि ना आसु। आमे कोन करू ताकू दुई पद गाड़ी देकिना पळे आसु, अरे सेठी तो 40 20 टंका रे मिलुछु तू कोन 40 टंका रे दउछु। माने आमे सेठु निजे निजे बहुत भाबु जे ମୁଁ କହିଦେଇକିନା ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ମନିର ଯୋଉ ଆମେ एनर्जीଟାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ପଛକୁ କରିଦଉଛୁ। हाँ, माने अजानते भी असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के लिए कोई विचार के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक ईर्ष्यालु और चिंताधारु विचार या शब्द सचमुच गरीबी की सूजन कर देता है। आमे जो जगह शिकायत भी करवा नेगेटिविटी भाविबा या जेलस भी एइना जदि निरुपमा मैडम गोटे किसी जिनस आनिले एटे शेयर कले अरे मु आज जिनसटा किनलु सेटा आमे एते जण अछु 12 जण, अरे तांको पाखु केमती आसुची मो पाखु काई आसुनी, आमे जेलस हेले में लक्ष्मी आमे पाखु पळे जिबे हैला। आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। माने आम पाखे जदि धन माने नाही पर्याप्त धन आमे सब बेले चिंता रे थाउ ना ए मासर इलेक्ट्रिक बिलटा केमती दिया हबो, ए मासर पानी बिलटा केमती दिया हबो, ए मासर घरर बिलटा केमती दिया हबो, छुआ मानको ट्यूशन फी केमती दिया हबो। हम सब बेले मास स्टार्ट आगु हमर चिंताटा आसी जाय। प्रभात रे कोन चिंता आसे स्टार्ट मास आगु कह, तापर से काम करबा कह एमती नॉर्मल कह। एइना जेमती गरम दिन आमर थिला एसी तो चले दो, तापर आमे कहू अरे एई मास बहुत एसी चलची एथरा बिलटा पूरा तगड़ा आसबा, आमे कहू ना, कहू कि नै जे समस्ते कहंती। आउ जदि किछि हमर क्वाडे जिबार छै अरे एई मास हमर बहुत जिबा आसबा हलानी बहुत खर्च, एइना मु मागिबी प्रभात को नै संगीता मैडम को कहबी संगीता मैडम मते ए मासरे गुटे किछि दियंतु गिफ्ट फिफ्ट। मैं संगीता मैडम कौन कहबे नहीं मैडम ए गाउन मैडम गाउन हैं हैं गाउन 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 मिली जीवो एई मास मिली जीवो। तो सेमती सेमती कहबार अछि। संगीता मैडम मते कौन कहले नहीं नहीं मु गाउन देबे, गाउन केम धरचंती मु मोर मैनिफेस्टो गाउन कहितली बोधे सेहितबे संगीता मैडम गाउन कहउचंती। हां मु मोर हेल्थ पई सब बेले मु गोटे बढ़िया सुंदर गाउन पिन्हिची बोलना कहितली एतला से कहते गाउन हैला। एमती आमे सब बेले जदि माने आगु जदि कहि देबा जे एमती बिल आसुची सेमती आसीबो मु केमती पेमेंट देबी, खीर मासर पेमेंट देबार ए मासर खीर देबार अछि, छुआ मानको स्कूल फीस देबार अछि, हॉस्टल फीस देबार अछि, जदि आमे भाबी दउछु संगे संग हमर सेहिठी माने प्रॉब्लम स्टार्ट हे जाउची। आ जी जदि किछि भाबुने मोर चाली छी काम चाली जीवो हे जीवो सब हे जीवो भगवान तो अछन मो पास सेमानकर जल्दी पूरा हे जाय। एटा मनीटा ना एते सिंपल आ एते बढ़िया ई चैप्टरटा बहुत इजीली जने अटेक्ट करि पारे मनी, किंतु ताकू आमे जदि सही तरीका रे माने ताकू इस्तेमाल करबा या ताकू माने जेमती बही रे कहा आइछि हैला। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वो अपने बिल के लिए कृतज्ञता होना। दरअसल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होगा। समृद्धि जीवन के लिए आपके धन संबंधी हर चीजों के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए। आपने
बिलों पर नाक मुंह सिकड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं होते ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କି କୋଉ ଆରେ ଏମିତି କିନା କହୁନା ନାକ ମୁंह सिकड़ना ସେଟା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ कृतज्ञता तो दूर रहो श्रेणी में नहीं आपका इसका ठीक उल्टा करना है यानी उन चीजों को या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपके बिल देने वाले लोगों से मिली है यह बहुत ही आसान काम है लेकिन इसका आपको जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा आप वाकई धन को चुंबक बन जाएंगे आज जो चैप्टरटा अच्छी से जब आम सतरे करवा सतरे आम धन जो आम एफर्मेशन डेली कर धन का चुंबक आई एम मनी मैग्नेट आम सबुदिन कहूँ ना मो पाख दिन को दिन धन वर्षा होची आज चैप्टर जदि आम कामटा करवा आम पाखे सतरे आम मनी मैग्नेट हो जावा यदि आप गैस या बिजली के बिल भुगतान कर रहे हो तो आप स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचे गर्म पानी के बारे तथा हर उपकरण के बारे में जिसका आप उस सेवा के बदलत इस्तेमाल किए माने आमे जदि ना मुझे कहले जे एसी रो बिलटा किंतु आमे से जगह कोन करबा अरे थैंक यू माँ लक्ष्मी मु आपन को पई एसी को चलै पाली तार बिल रो भुगतान देई पारथिबार धन्यवाद धन्यवाद आमे सेमती कहबो आमे मास आगु आमे जानि पकोछु जे मते एसी रो मास रो बिलटा दिया हबो कि मते ए मास सिलिंडर टे बुक करा हबो कि मते आज मोर काम वाली जो आसुची ताको दिया हबो क्षीर वाला को देबो हमर तो गोटे मंथली माने रहउची ना कितकी टका आमे खर्च करूछु छुआ मन को एजुकेशन पे कि हमर किछि घर रो लोन अछि हाउस लोन आमे ताको कहू मिस्टर गुप्ता कहू ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଲୋନ କହୁନି ଲୋନ କହିଲା ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ଅଲଗା ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଏ ଆରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ତ ମୋତେ ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି ମନ୍ଥଲି ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭାବିବା ଆଉ ଲେଖିବାର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ମୁଁ ବତେଇବି ईमेल भेजे और प्राप्त कर पाते हो तो सर्विस प्रोवाइडर बदले इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हो ये सारी उपलब्ध सेवाएं आपकी उंगलियों पर है इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ हो और हाँ इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि कंपनी आप पर इतना भरोसा करती है आपको भुगतान करने से पहले ही सेवा देती है माने एते आमे कृतज्ञता हेबा कि जेमती आमे बिलटा आमे आगो इलेक्ट्रिक यूज करि सारछु तापर जेकिना आमे पैसा दोछु एते आमे आगरु ही कृतज्ञता जणाई देबा जे थैंक यू इलेक्ट्रिक बिल पाई थैंक यू वाटर सप्लाई पाई थैंक यू गैस सिलेंडर पाई एमती किना आमे माने आगरु यदि कहि देबा ताहले हमको बहुत इजीली हमको से मनी आमे देई भी परिबा आउ आराम धीरे धीरे किंतु गोटे दिन हबनी आज आम जब क्लासटा करूँ आज मुझे लिखी तो मस आमको ये प्राक्टिसटा लगातार सब बेले कंटिन्यू आम लाइफ रे करने पड़ो हेले जे आम लाइफ रे चेंजेस हम है बार बार कहूँ ये मास मुझे करदेली मैजिक बुक एमती हुए आ मु गोटे मास मैजिक करदे 2 मास करदे तापर मोर मैजिक हेगला तापर दरकार नहीं एमती बहुत जन करूछंती तापर से माने एमिति गातरे पडुछंती जे फिर बाध्य होइना अछंती हैला ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଏଟା କହୁଛି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଏଟା ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେ ଭିତରୁ ଥିଲି ହଁ ମୁଁ କହିଛି ନା 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଛାଡିବା ଚକ୍କରେ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ନ କଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ବୁଲେଇଛି ମୁଁ 5-6 ଦିନ କରିକିନା ବି ନ ଛାଡି ଦେଇକିନା ବି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ମାନେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କାଲି ମୋର ମନବ୍ରତ ମୁଁ କରିଥିଲି ମତେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ମାସକୁ କାଇଁ ଦିନେ କହୁଛି ମତେ ତ ହପ୍ତାହକୁ ଦିନେ କରିବା କଥା ମାନେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ହଉନୁ ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳୁଛି ମତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳିଲା ଯଦି ଯାହା ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କମ ସେ କମ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଫୋନ ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ ଆମେ ଉଠେଇବାନି ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆମେ ପଜିଟିଭ ରହିବା ୟା କଥା ଲାଗିବାନି ଏଟା ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ତ धन्यवाद भुगतान के लिए तो पैसे के लिए प्रभात एटा टिके उड़ियाटा देखो तो पैसे के लिए धन्यवाद जो थैंक यू फॉर द मनी थैंक यू पेड द मनी और थैंक यू रिसीव मनी कौन तार उड़ियाटा टिके देखो तो टिके बड़े धन ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ हाँ ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ ସେଟା नहीं ବୁଝିପାରିଲିନି नहीं ତ थैंक यू पेड मनी समझु नहीं कि थैंक यू पेड मनी थैंक यू रिसीव मनी संगीता मैडम आपन टिके कहतु तो थैंक यू पेड मनी रो उड़िया कोन हबो मु दे ए धन एटा ହଁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ हम्म ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପାଇଥିବା ହଁ, ପାଇଥିବା ଧନ ଲେଖ ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ ପାଇଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ
इंग्लिश रे अछि थैंक यू पेड मनी, थैंक यू रिसीव मनी, थैंक यू फॉर मनी हैला। ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ ପାଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଆଉ ଆସୁଥିବା ଧନ ଦେଉଥିବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦଉଛୁ ଦେଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପାଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? Thank you for the money. Money. ନାଇଁ ତାର ଓଡିଆଟା ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପାଉଥିବା ଧନ ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ, ଧନ ପାଇଁ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଆମକୁ ସେଟା ଦରକାର ପଇସା। ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦେଇଥିବା ସେଟା ତ ପେଡ୍ ହେଇଗଲା ନା। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପେଡ୍ ମନି ବି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଦ ମନି ହଉଛି ଆସୁଥିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଦ ମନି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେବୁ ହେଲା, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ୟୁ ଏବେ ନାହିଁ ଆମେ ଦବୁ କିନ୍ତୁ ହଁ ସେଇଟା ଓଡିଆରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଥିବା ନା। ନା ଆସୁଥିବା ନାହିଁ, ଆସୁଥିବା ଯେ ରିସିଭ ମନି ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଉଛୁ ଗିଫ୍ଟ ଫର ଦ ମନି କଣ ହବ ଓଡିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେବୁ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଫର ଦ ମନି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେବୁ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି पैसे के लिए धन्यवाद जोटा ଆମେ ଦଉଛୁ ଭୁଗତାନ के लिए ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୁଗତାନ के लिए ତ ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଦେଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୁଗତାନ के लिए ଫର ଦ ମନି ହେଲା ସେଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଟା ହଉଛି ପାଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ତିନିଟା ମୁଁ ଟିକେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବା ମାନେ ପେଡ୍ ମନି, ଗୋଟେ ରିସିଭଡ ମନି ଆସୁଥିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫର ଦ ମନି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେବୁ। ହଁ ତ ଓଡିଆରେ କଣ ପ୍ରଭାତୀରେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଭାତୀ ସେ ଭଲସେ କହିପାରିଲା। ହଁ ପ୍ରଭାତୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ। ତ ଆମେ ଦେଉଥିବା ଧନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦଉଛୁ ସବୁବେଳେ ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ଦଉଛୁ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦଉଛୁ, ଫୋନ ବିଲ୍ ଦଉଛୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିଲ୍ ଦଉଛୁ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ବିଲ୍ ଦଉଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦଉଛୁ କି ନାଇଁ। ମାସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି 15 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଏନେ ଦଉଛୁ ଆଜି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଖାଇଛୁ ପିଇଛୁ ପିନ୍ଧିଛୁ ସବୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ନା, ଦେଇକିନା ଆମେ ନେଇଛୁ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଲେଖିବା ଯେମିତି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଦଉଛି, ପ୍ରଭାତୀ ତୁ ଟିକେ ଓଡିଆରେ କହିଦବୁ ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପେଡ୍ ମନି, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପେଡ୍ ମନି ପରିବା କିଣିଗଲି 500 ଟଙ୍କାର, ତ ତାର ଓଡିଆଟା କଣ ହବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପେଡ୍ ମନି ମୁଁ ଦେଲି ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେଲି ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ମନେକର ମୁଁ ଆଜି ପରିବା କିଣି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ପରିବା କିଣିଲି ତା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ହଁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖା ହବ, ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ତାପରେ 500 ଟଙ୍କା ଯାହା ଆଜି ଆମର କିଣା ହେଇଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ କଲମ ବନେଇ ଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛ। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ମନି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେବା, ମନେକର ମାସ ଏଇନା ଆମର ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ସରିଗଲାଣି, ଆର ମାସକୁ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଚାନ୍ଦା ଦେବା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କି ରାକ୍ଷୀରେ ଏଇନା ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା, କୋରିଅର କରିବା, ଯାହା ବି ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପେଡ୍ ମନି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ, ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଯାହାର ଯେମିତି ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସେଟା କଣ କରାହବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଟା କଣ ହବ? ହଁ କହ ପ୍ରଭାତୀ ସେଟା କଣ କୁହାହବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ମନିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ନା, ପାଇବାଟା ରିସିଭ, ଆସୁଥିବା ଧନଟା ରିସିଭ ନା। ହଁ ଆସୁଥିବା, ହଁ ଆସୁଥିବାଟା ରିସିଭ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପାଉଥିବାଟା
ମାନେ एक्चुअली ମୁଁ ସେଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଜୁଆलाइज କରିବି ଯେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଏଟା ମତେ ନା ପ୍ରଭା ଟିକେ ଦେଖ ନା ଟିକେ मोबाइल रो जो थाए नहीं कि लैंग्वेज को ये कले हुए से तुम मोबाइल अच्छी कि संगीता मैडम आपन अच्छी कि मैडम आपण कहते देबु थिबा धन पई धन्यवाद नहीं आपन देखंतु ना जो मोबाइल रो जो मझी रे जो थाए स्क्रीन जो आजकल मोबाइल उडा नहीं कि लैंग्वेज को उड़िया रे कले कोन हुए से तो देखो ना थैंक यू पेड मनी रो कोन कहूची थैंक यू रिसीव मनी रो कोन कहूची आ थैंक यू କହିଲି ପରା ନାନୀ ପେଡ୍ ମନି ମାନେ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହଉଛି ପେମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଅଲରେଡି ତାର ଉଡିଆଟା କଣ ହବ ମତେ ଉଡିଆଟା କହ ହଁ ତ ଦେଇଥିବା ସାରା ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ମନିଟା କଣ ତାର ଉଡିଆ थैंक यू फॉर मनी धन ପାଇଁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଧନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ ପାଇଁ ମାନେ ମତେ ଆମେ ଯୋଉ ଧନଟା ପାଇଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟଟା ପାଇଲୁ ସାଲେରୀ ପାଇଲୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଟା ପାଉଛନ୍ତି ଏଟା ରିସିଭ ମନି ଜେନେରାଲି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ गिफ्ट सेटा जोटा ऑलरेडी दिया है तो एटा गुटे लिस्ट बना हां गुटे थैंक यू पेड मनी बुझी गला समस्ते हां उडिया रे टिके हां तापरे थैंक यू फॉर मनी होची माने आमे जोटा तार उडिया रे प्रभात कह थैंक पाउतबा धन पाइतेबा जोटा पाइचंती से गुटा कि भुगतान पे मते लाउची ना भुगतान हेतबो नहीं थैंक यू फॉर मनी माने जो पैसाडा तुम पाखर ऑलरेडी अछि एबे थैंक यू पेड नहीं थैंक यू फॉर मनी थैंक यू पेड माने तो क्लियर थैंक यू फॉर मनी माने जोटा ऑलरेडी रिजर्व अछि हां माने पाखरे जो पैसाडा अछि फॉर ता कहूची भुगतान हाँ धन्यवाद भुगतान किया अच्छा आमे जोटा जदि दउछु ना माने हिंदी रे कहूची आज के लिए नियमित आदत डाल के जब आप किसी बिल को भुगतान करें तो बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्त से सोचे और आपका उस बिल मिली है हाँ भुगतान के लिए माने आमे भुगतान टा कौन हो उड़िया रे धन्यवाद भुगतान किया उस पैसे के लिए भुगतान मतलब जोटा दबार अछि हां भुगतान तुम्हें उड़िया टा टिके मु पछे देखि ना कहि देबे हला खाली एति के बुझी था हां जोटा हमर देबार अछि माने इना हमें राखी सेलिब्रेशन करिवु हमें गिफ्ट दबु हमें किनिनु ना पर्यंत ताको देबार अछि कि मु मो राखी रे मोर माने झियारी मानकु मोर दुईटा पुओ तो समान को गिफ्ट जे राखी बांधिला मु किछि गिफ्ट तो देबी तो समान को कि मो हस्बैंड को जे राखी बांधिबे ताको गिफ्ट देबार अछि तो सेटा मु कोन किनिबी ता पे केते उटे मे एस्टिमेट थिबो तो सेति की टंका मु लिखिबी भुगतान पाई हैला भुगतान पाई ना लिखि दो भुगतान तो बुझी पारुथबो ना समस्ते बुझी पारछो हां तो धन्यवाद भुगतान पाई माने आमे जोंटा देबू मते घर भड़ा देबार अछि आर मास 5000 मिनती कह तुमे कोन कह तो आर मास कोन कोन खर्च अछि कह टिके एग्जांपल दियो हाउस रेंट अछि हां इलेक्ट्रिक बिल अछि फोन बिल अछि हां सब सेउडा को हमको आगु लिखा जाए हैला एटा आगु हमें लिखि दो माने आज डेट रे मु जमती 1 तारीख हे गला एटा होची 1 तारीख रे हमें स्टार्ट कर दो हफ्ता को दिने हैला आमे जहा जहा देइछु हफ्ता रे बसना जमती एमती छोटो डायरी रे एमती छोटो डायरी गुटे रखिबो आटे मोटा भी रखिबो एमती रखि किना लिखि देबो मंथ स्टार्ट हबो तापरे जहा जहा हमें देइछु थैंक यू पेड मनी तार उड़ियाटा जहा खुआ हला हां नले मु फिर निजे एठी बसता कंफ्यूज हे जिवि थैंक यू पेड मनी उड़िया हो हिंदी आ इंग्लिश रे हला जो माने बुझी पारिना पछे मेसेज दे दिया जिवो एना किंतु एतकी बुझिता जोटा हमें देइछु ताको थैंक यू पेड मनी एतकी तो बुझी पाथो थैंक यू पेड मनी थैंक यू रिसीव मनी थैंक यू फॉर मनी हला एतकी तो समस्त को माने प्रॉब्लम हबनी हां कहीं उड़िया टिके बहुत माने एई जगह मते टिके प्रॉब्लम लागुची हैला तो थैंक यू पेड मनी मु जेमती घर भड़ा दे सारची सिलिंडर दे सारची आज परिबा आनली किसी ड्रेस किनली बाई मान को देली हेल्पिंग हैंड को देली खीरो वाला को देली तापरे जहां भी हमर मंथली खर्च हमर हेई सारची सेटा को हम लिखिबो थैंक यू पेड मनी तो सेटा आज समस्त होमवर्क होची जहां जहां दे सारचो थैंक यू पेड मनी लिखिबो तापरे हमको जहां देबार अछि भुगतान पे धन्यवाद भुगतान पे तो हमको जहां जहां देबार अछि आमे फ्यूचर रे जहां को देबो भविष्य रे सेटा आमे लिखि देबो थैंक यू भुगतान पे कितके टंका थैंक यू राखी पे दबा हां हैला मैम मोय ये रे तमने एसएजी रे जो आनी छी 10000 मास को दउ जेडा को बिल लिखबी
थैंक यू मते गिफ्ट देवा पे सेटा गिफ्ट मु ता गिफ्ट देवा पे थैंक यू एतकी टंकार मु गिफ्ट देवा पे धन्यवाद हैला मन कर मु बैंक रु छुआ मन कर किछ उठा आनी छी कि घर पई तुम सेटा लिखिबे थैंक यू 10,000 टंका भुगतान देवा पे धन्यवाद कि गिफ्ट देवा पे गिफ्ट कहला हमको बेसे बेटर भल लागे गिफ्ट माने हमर एनर्जी टा अलगा आसे आमे जंतु बैंक उतर आणु ना आमे गिफ्ट लिखु हैला तो थैंक यू माने मु एतकी टंकार गिफ्ट चेक दोउची केतकी टंका मास को दोउची सेटा गिफ्ट लिखा हबो होला गिफ्ट लिखले गोटे अलगा एनर्जी आसुची ना आ जदि मु भाबी देबी अरे बैंक को लोन देबार अछि ताको एतकी टंका देबार से गोटे अलगा एनर्जी आसी अछि हमको सब बेले पॉजिटिव एनर्जी रे कथा कहबार अछि हैला आ जोडा हमको मिली जाईची रिसीव माने मु पाई थिबा टंका पे धन्यवाद मते के गिफ्ट देला मते के आज मिठा टाणना देला से टंका रे हमको जी मते छोट बेलु हमको के कोन बापा मां देई छंती एमते हम सब जतरे मनी रे लेखु ना पूर्णिमा समय हम लेखितलु ना संगीता मैडम लेखितलु ना पूर्णिमा रे तो इना एते टिके टिके खाली बुझिता जदी डाउट हो मते आउथरे काली पचारिबो हैला हमें एई टाइप रेटा लेखु किंतु मास आगु स्टार्ट कर दो तापर जतकी लेखि साला पर हमें पुणे थैंक यू मां लक्ष्मी मु 500 टंकार आज परिबा आनी थबारो थैंक यू मां लक्ष्मी आज मु मोर जा दुई जा पई साड़ी आनी थबारो थैंक यू मां लक्ष्मी मु मोर ब्लाउज रो पैसा देई थबारो थैंक यू मां लक्ष्मी धोबा को मु प्रेस करिया पे जो पैसा देछि थैंक यू पेड मनी जोटा थैंक यू पेड मनी कहिना जहा जहा हमें लेखि ताको थैंक यू धन्यवाद करबा मां लक्ष्मी को तापर हमें जहा देबार अछि ताको हमें विजुअलाइज करबा जे से टंकाटा हमें देई सारछु मु मोर बैंक को गिफ्ट देई सारछि मोर छुआर हॉस्टल फी मु देई सारछि मोर कोन से जगह को जिबार अछि मु टिकट करि सारछि मोर माने आहुरी जहा अछि पूजा रे मते कोन से चांदा देबार अछि कि मु मास को जेमते घर को जदि मोर किछि टंका दोउछि माने बापा मां जा पाकु जे पठौछि कि छुआ पाकु हॉस्टल को पठौछि आगुरु मास स्टार्ट आगुरु हमें लिखि देबा थैंक यू मु जो मन दोउछि जो टंकाटा फॉर मनी जोटा हैला तापरे आमे जोडा पाइछु आमे सब दिन किछ ना किछ पाउछु मते आज के गोटे तरकारी टाणना देला काले गोटे मते के गोटे स्टॉल टे देला सालटे मते के गोटे ड्रेस कपड़ा देला आमा पाकु बर्थडे रे केक आसिला आज मते किछि भी के घर को आस्ता मिठा आनी देछि मते जेमते संगीता मैडम गाउन देछंती तो मु कोन लिखिबे थैंक यू रिसीव मनी फॉर गाउन हैला एमती ना लिखिबे थैंक यू रिसीव मनी गाउन पाई थैंक यू रिसीव मनी मिठा पाई थैंक यू रिसीव मनी जिए तुम पाई जहा जहा जिंस आन देछि एमती ना थैंक यू करा जिवो हैला आज का चैप्टर टा होची एया किंतु एटा बहुत बढ़िया चैप्टर टा आ जेति के हम लिखि पारा माने हमर मंथली खर्च टा को हम लिखिबो जो डायरी रे लिखुछु तापर आ गुटे जिंस होची फोन रे भी हम जहा जहा बिल दोछु तापर जोडा को बिल हम आनिछु सेगुडा करे सेया लिखा जिवो बिल जेमति अछि एठी बथिला ना एटा एमती जेमति बिल अछि ए बिल रो पछो आडे मु लिखि देबे बिल टा मु देई सारछि ए बिल टा मु देई सारछि 1018 टंका देई सारछि तो मु एठी कोन लिखि पछो आडे थैंक यू पेड मनी माने मु देई सारछि तारो उड़िया हिंदी जहा होची लेखो पैसे के लिए धन्यवाद भुगतान के लिए धन्यवाद मु आउथरे भल से देखिबे उड़िया टा हला तारे कहिबे किंतु थैंक यू पेड मनी थैंक यू फॉर मनी थैंक यू रिसीव मनी तीनटा बुझी पारलो सब जो माने नुआ बुझी पारलो ना मिता तुमे बुझी पारलो निरुपमा पद्मावती तापरे गीतांजलि अनु तू क्लास रे अछु तू टिके बुझा उड़िया रे हां प्रभात जाओ टिके बुझे पारला हां धन्यवाद लेखो धन्यवाद मां लक्ष्मी की पैसे के लिए पैसा पाई कि टंका पाई जहा पे थैंक यू टंका पाई 1018 टंका मु जोठु आनी छी हैला हरियम सुपर मार्केट एमती न सब लेखि लेखि ताकू आज रो लिस्ट बनेबो आ मते खाली फोटो समस्त टिके टिके क्लियर न होले भी मु होमवर्क डन करना करबो हैला एटा कले कौन होगा चुंबकीय सरनिप धागे जैसी होती है इसीलिए अब आप पैसे के भुगतान करते हो तो पैसा हमेशा आपके लौट के आता है माने लक्ष्मी हो जने चंचला हैला आमे लक्ष्मी को जेते देबा आनिबा सब लिखिबा ताहले लक्ष्मी हम पाखु आसबे
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମନି ରୋଟେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ସରି ଯାଉ 28 days ତାପରେ ସେଟା କରେଇବି ସେଟା ଆମେ ଡେଲି କରୁ ହଁ ମୁଁ ଆର 10ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସରେ କରେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ନା ଯୋଉମାନେ ଥିଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଦେଖିଛ ନା ଥରେ ମନିରେ ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ ଏଟା ରିସିଭ ମନି ହବ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଆସୁଥିବା ଧନ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ପାଉଛୁ ଆମକୁ କିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଆମକୁ ଭୋଗ ମିଳିଲା ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜିକା ଚାପଟା ହେଇଗଲା ଚାଲ 9ଟା ବାଜିଗଲା ଆଗ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କାଲି ଆଉଥରେ ପଚାରିବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିକିନା ଯିବା ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଯଦି କାଲି ବୁଝି ନ ପାରିଛ କାଲି ଆଉଥରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା ଆଜି ଟିକେ ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଥା ସମସ୍ତେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥା ମୁଁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନେଇକିନା ଆସିଥିବ କାଲି एक्चुअली छोटो चैप्टरटा अछि 10वां दिन हर एक के जादू का छिड़काव बेटा इजी चैप्टर ପାଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ପେଡ ମନି ହବ ନାଇଁ ପାଉଥିବା ନାହିଁ ଦେଉଥିବା ଧନ ପାଇଁ ପେଡଟା ହଉଛି ଦେଉଛ ଯୋଉଟା ଆଉ ରିସିପ୍ଟଟା ହଉଛି ମୁଁ ପାଇଛି ତୁ ସଞ୍ଜୁ ତୁ ଲେଖିକିନା ପଠେଇଦେବୁ ବାସ୍ ହେଲା ଭଲ ସେ ଟିକେ ବୁଝେଇକିନା ପଠେଇଦେବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାଉଥିବାଟା ଦେଉଥିବାଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଲେଖିନା ପଠେଇଦେବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆଟା हमें छत्तीसगढ़ वासी मैं भारत की वासी हूँ मैं हिंदी हाँ चलो समस्ते मैजिक डस्ट आज संगीता मैडम को आउ गीतांजलि मैडम आपन कैमरा ऑन करंतु दु जन को ब्लेसिंग देबा कि तांको जहा भी स्वप्न अछि आज पूरा माने हेई जाईची आसन बहुत खुशी अछंती हमको मैजिक शेयर करूचंती संगीता मैम कर कथा जानि जो गीतांजलि मैम कर कोन स्वप्न ମୁଁ ଆନ୍ଦାଜରେ କହିଦେଲି କିଛି ଥିବ ନହେଲେ ମୋର ମୁହଁରୁ କାଇଁ ବାହାରିଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଯାହା ବି ଥିବ ଆମେ ବ୍ଲେସ୍ ଥିବା ଆଜି ତ ଥିବ ଏମିତି ହେଲା ଚलो ନା ଧରିକିନା ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ କାଲିର ଦିନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ହଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିର ଖବର ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନରେ କହୁଛନ୍ତି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେ କାଲି କ୍ଲାସରେ ବି ଆସିନେ କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଜିକ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ବଢିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କହୁଛି ଏଇ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅ ଆମେ ଡେଲି ଏମିତି ବ୍ଲେସିଂ ଦେବା ସବୁଦିନ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଜିକ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାପି ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବସବାସ ରହୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ହଉ ରିଲେସନରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ରହନ୍ତୁ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत सारा ब्लेसिंग दियो दो जन को बहुत सारा मैजिक डस्ट तांको ऊपर जेमति पडुचे गोल्डन कलर रश्मि तांको ऊपर पडुचे एना मते 5 मिनिट टाइम अछि पचार जदी डाउट क्लियर हां म आगो ब्लेसिंग दे दिए कहना जोटा आगो मेन काम सारी देले के बहुत बहुत धन्यवाद गाउन दरकार ना सेति पे बल्फी भी बल्फी पार्टी नहीं नहीं सेमती नहीं समस्त इच्छा पूरा हो आमे चाहिबा समस्त इच्छा कहना आमे जते आसीचु ए जर्नी को किछि गोटे हमर एम अछि आज तो फ्रीडम येटा बहुत बढ़िया भल लागिला ना समस्त को किए थिला आज संध्यार क्लास रे किए थिला अनुपमा गीतांजलि आपन थिले 4:30 बेला हां 4:30 बेला क्लास रे किए थिले ମୁଁ ବି ଥିଲି तो बाते भी आ मिता जे नथिला से मिस कला ମୁଁ ବି ଥିଲି ନାନୀ कोना किए मिता थिला आ संगीता मैडम तो थिले तुलसी नथिले तुलसी को फ्रीडम दरकार नै ମୁଁ ଥିଲି हां निरुपमा मैडम थिले आउ किए थिला प्रभाती थिला पद्मिनी भी मतलब थिले बोधे ना पद्मिनी अपन थिले ना हां गीतांजलि टिके कथा हबा हैला परे तो हे गला एटा आ कौन डाउट मते कहे ना संजू आसे से बढ़िया से उड़िया रे कहि दबो थैंक यू पेड मनी थैंक यू रिसीव मनी थैंक यू हे मनी रे संजू थैंक यू क्लास
बेलको मो गोटे बढ़िया गुड न्यूज पाइली तो किंतु बहुत जल्दी शेयर करबी जते बेले पूरा आइजो किंतु गुड न्यूज अछि जोटा कि मोर बहुत माने जादू जो कहंतिनी जो छड़ी घुरे दिले छड़ीटा आज काम देछि फास्ट छड़ी सब काम दब आमे जदि ग्राटिट्यूड माने मु कहली पूरा सब बेले निज ऊपर काम कर निज ऊपर काम कले भगवान सब बेले माने काली मु गोटे वीडियो देखुतली से माने से कहउतले जे सब बेले आमे कोन करछु ना एतकी टिके हला मोर काई हेलानी अरे आमे भगवान को विश्वास कले तो हम आमे भगवान हमको ठीक समय रे सही समय रे हमको देबे भगवान समस्त पे प्रिय मो पे जेमति भगवान मु भगवान को छुआ सेमति प्रभाती पे भी भगवान माने भगवान को छुआ प्रभाती भी संगीता मैडम भी किंतु से जानि छंती आम पे कोनटा भलो आमे किंतु जानि पारुनी आमे बाबू अरे मु एटा चाहूतले मते मिललानी मु एटा चाहूतले किंतु से जानते मो पे कोटा ठीक आज अच्छा करंती प्राणी रे मंगल पई करंती हां आज मु देखुतली शाश्वत जोशी कना जानि छ ना टिटलागढ़ रो जो ओडिसी डांसर तार इंटरव्यू मु आज कल सेउडा को बेसी देखे से मैंने कहते जे मु बहुत कष्ट माने तार गोटे स्टूडेंट के गोटे आसी थाए से जो देवदासी रो ये रे तो सेथरे से कहता अरे ये मोर स्टूडेंट ये तो मो माने झियो ना कोन एमति ना तो सेठु कहला अरे बापा आपण चिन्ही पारले तो से माने से जेडा पूरा कांदी कि ना माने से जते बेले डांस सिखुतला तांकर ये जहा बे माने से एटा होची 2004 रो कथा हां 2004 रे एटा होची 2025 बोधे मत लागछ पुराना हेतबो वीडियोटा मु देखुची केते वर्ष 10 11 वर्ष तो जते 2004 रे से झियोडा लव मैरिज करथला जते लव मैरिज करला ता बापा ताको स्वीकार करलेनी ता बापा तांको ये करलेन तो ये तापरे बाहा हेसला पर जाइकना भेटिया पनला किन तांको बापा सुसाइड कर देले माने बर्दाश्त करि पारलेनी तो ये पूरा ये गला झियोडा तो सेही समय रे ए सासु जसी जे तांको बहुत हेल्प करथले तो पे म तांको से लागितला जे माने माने सहारा बेसहारा गला एला ताको हेल्प करथिले तापर तो से ता जर्नी रे ये बाहाई गला पे तो छुआ डेला किंतु से बहुत भलो डांसर थिला डांस करथिला करि पालानी ट्यूशन तापर सिलाई बहुत बढ़िया करे निजे बढ़िया ड्रेस फ्रेस माने से भलो ये कर तो आज से हम देखुथिल देवदास से आस्ते से सासु जसी से कहले जे अरे जैसे से कहते अरे आपण चिन्ही पारले बापा मु भाबले मते चिन्ही पारबेनी से कहले अरे मु माने थरे माने सेठी सब कथा लागथाते जे हेल्प केमती आपण करूथिले केमती तांको ते जानि पारले आपण केमती एमते हेल्प करते तो से सेठु कहले जे भगवान मते देई जदि से सुविधा से ये तो मु हेल्प करछे आ मु सेही जर्नी रु आसीची मु भी कहार कृपा रु आसीची मते भी के हेल्प करथिले तब से तांकर से इंटरव्यू ने आउता से कहले जे अरे सब बेले भगवान ने सब बेले समय माने सही समय रे सही रास्ता देखाते और आमे कोन करू ना बहुत आगरू माने हिम्मत हारी दो के मते मिललानी से बेले मु देखु ना ये जो मैजिक बुकटा पढला बेलको ना मते सब इंटरव्यू गुडा को लागछ ए बहिटा तो एथरे तो सेही शब्द तो लिखा आइतला देखिबो कनेक्ट कर परबो जेतुरा आमे मैजिक बुक बुझी दिबा ना सब एने संगीता मैडम आपण गीता पढुचंती गीताडा बुझी पाछंती ना मुई भी देखुथिली कुंडा कुंडी एगिरे कांदा कुंदी पुरा होथिले हां हां संगीता मैडम आपण गीता बुझी पाछंती ना इजीली ना जोडा आपण देखिबे मैजिक बुक आगु एते इजीली बुझी पार नथबे एना किंतु सब जिंस गीतार जो माने कृष्णकर सब कथा हमको पूरा कनेक्ट होची हम निज लाइफ रे माने गीता रे कोन जो समय रे जो कृष्ण अर्जुन कर जो येटा सेइटा ही तो हमर लाइफ रो ना कर्म ऊपर तो अछि तो से कर्म ही तो एटी बता होची बेले से सब बेले भगवान कहते ना माने मु कहिबी अर्जुन किए आउ कृष्ण किए रह टिके माने मैजिक गुटा मु तार करूथिले बहुत बढ़िया माने भागवत गीता तापरे मते एते बढ़िया लागला मु कहले आगरो मु बुझी पार नथले मु कहंती समान भागवत पढ मेरा भल लागे जे मु टाटस गुटे गुटे देई दिया जो अर्जुन बुझौ थादी ए जे कृष्ण बुझौ अर्जुन को सब एटा गुटे गुटे टाटस देई दिया एते भल लागे जे मते निजे पढी समस्त भल से रह खुशी रे रह आ जो माने सब नुआ केमती लागुची कह आ बेस्ट ऑफ लक संगीता मैडम बहुत खुशी लागुची मैं बहुत जल्दी सब करि पारुची ना हां बहुत एनर्जी आसीबो धीरे धीरे गे आ मिता केमती लागुची गोटे हफ्ता 10 दिन रे मते संजू दीदी टा टिके भल के ये करके लिखि देबो टिके बहुत भल लागछ नानी भल लागुची आ प्रभाती बहुत भल लागछ बहुत बहुत बड़ा लागछ फोटो समस्त उठैथिबो फोटो उठैना रखिथिबो आ तापरे संगीता मैडम भी ना आपण आसीबा आगुरु अलगा चेहरा लागुतला ना आपण कर अलगा देखा जाउची चेहरा पूरा चेंज हो जाए ना जे देखुची कोची को पार्लर को जा मु कहली मु पार्लर जाए नै
ଆଉ କିଏ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡମ ତ ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ବାହାରି ଯାଉଛି। ହଁ ଆମେ ଭିତରୁ ଏଇନା ହଉଛୁ ନା ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲ ଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ ରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାର ଭୁଲ ନିଜ ଭୁଲ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦଉଥିଲୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଗ ନିଜ ଭୁଲ ଟା ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା ମାନେ ଛାଡି ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେଟା ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହିବା ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଭାବିବା ସେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢୁଛି ସେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛି ତାହେଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହୁଛି ଆରେ ମୋ ଛୁଆଟା ତ ପାଠ ପଢୁନି ମୋ ଛୁଆଟା ତ ବଦମାସି କରୁଛି ଆମ ଘରେ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସବୁ ସେଇଗୁଡାକରେ ଦିନ ଯାଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନ କହିକି ନା ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ପଢୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଏଫର୍ମେସନ କରୁଛୁ ନା ଯେ ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ଆସିଗଲା ଆଜି ମୋର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଏ ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଟା ମଜା ମୋ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସତ କଥା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ରାଗି ହେଲା ଏଇନା ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଣ ପାଇଁ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ନା ଏଇଥିରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟା ଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ତାଠୁ ଅଧିକା ମତେ ମିଳୁଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଣ ଦରକାର ମୁଁ ତ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିବା ଆଗରୁ କ୍ଲାସ ସେ ଗୀତଟା ଲଗେଇଥିଲି ସେଟା କଣଟି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରୀର ଗୀତ ଯ ମୋ ରାନୀ ଗୁରି କଣଟା ସେଟା ମିରର ଦେଖିନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କର ତୋର ପିଲାପିଲି କଣ ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ କରୁଛି ଝିଅ ପିଜି କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇଏ କରୁଛି MBA ଆଡମିସନ ଏଥର ମାନେ ଇଏରେ ରହିଛି କୋଉଠି କରୁଛି ପିଜି କରୁଛି ରମାଦେବୀରେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ପଳେଇଛି ଏନା ଆଜି ଦିନ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଭିଡିଓ କିଏ କିଏ ବନେଇନ ହଁ ହୋମୱାର୍କ ମୋର କିଏ କିଏ କରୁନ ଅନୁ ଭଏସ ରେ କାହିଁକି ଦେଲୁ ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ନା ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଟୋ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସେ ଥାଳିଟାକୁ ନେଇକିନା କହିବାର ଅଛି କିଏ ଥାଳି ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଛାଡିଥିଲେ କି ଥାଳିଟା ନେଇକିନା ନାଇଁ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାମ ଛାଡିଥିଲେ ରେଣୁ ଛାଡିଥିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ ନା ସେଇଟା ତ ଏନର୍ଜି ଦବ ଆମେ ଖାଇବାଟାକୁ ଏନର୍ଜି କାହିଁ ଦଉ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ତ ଠିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ହେଲ୍ଥକୁ ଏନର୍ଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଲ୍ଥକୁ ଉର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ହେଲା ହେଲାନି ବୋଲି ଭାବିଲି ପୁଣି ନାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆରେ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡମ କରିଦେଲେ ନୂଆ ପାର୍ଟନର ହେଇନା ଦେଖୁନ ପୁରୁଣା ସଞ୍ଜୁ ଭୁଲ କରିଛି ଅନୁ ତାର ଗୋଟେ ନାଇଁ ମତେ କେହି ନ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ହଉନଥିଲା ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରଖିଲି ହେଲା ନାଇଁ ଥାଳିକୁ ଦେଖେଇ ହେଲାନି ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡମ କା ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡମ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ କିଏ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡମ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ କିଏ ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମିତା ଆଉ ପ୍ରଭାତ କୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ରଭାତ ଲେଫ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ମିଟିଂ ଆସିଯାଇଥିବ ଆଜି ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏମାନେ କରିବେ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ବି ସେତିକି ବହୁତ ମାନେ ସେତିକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ଆମର ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମତେ ଗୋଟେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ମିନତି ହଁ ମିନତି କାଇଁ ମିନତି ଲେଫ୍ଟ ମିନତି ତୁଳସୀ ହଁ ଚାଲ ସବୁ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଜି ସଣ୍ଡେ କାଲିଠୁ ପୁଣି ନିଜର କାମ ନିଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ଏଇ ୱିକଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସମସ୍ତେ ନିଅ କଣ କରିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ମିଳିଗଲା କି ବେଡସିଟ୍ ହଁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଗଲା କିଏ ଦେଲା କହ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିସିଭ ମନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିସିଭ ମନି କେତେ ବଢିଆ ଆଉ କି ସେମିତି ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଆଶ୍ମିନ ମ୍ୟାମ କହନ୍ତି ନା ଆଶ୍ମିନ ମ୍ୟାମ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ନା ଆଶ୍ମିନ ମ୍ୟାମ ତାଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେତେବେଳେ ଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର କାକାଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକିନା ସେ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା ତ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସବୁରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ରହୁଥିଲି ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଇନା ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ ଇଏରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପପୁଲାର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକିନା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କର କହିକିନା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ରେସ କିଣୁନଥିଲି ମୁଁ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେ ଏଇନା ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଗିଫ୍ଟ ଆସେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବି ମୋର ବି ଦେଖିଛି
ମୁଁ ଏଇନେ ବି ମୋର ନା ଏଟେଚି ଖୁଲେ ସଞ୍ଜୁ ତୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଅଧା ଜିନିଷ ରହିଯାଏ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିପାରେନି ଏତେ ମିଳେ ମତେ ମୋର ନା ଅତି କମରେ 5ଟା ଶାଢୀ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରାଯାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି କି 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ଯଦି ଦେଲା ନା କପଡାଟେ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ରହେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ମତେ ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ବି ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ପିନ୍ଧେନି କୋଉଟା ସଫ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେ ଯଦି ମାନେ ସେମିତି ବି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପିନ୍ଧୁନୁ ଥରେ ପିନ୍ଧିକିନା ପକେଇଦବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦବା ଗିଫ୍ଟ ତରିକାରେ ସେଟା ବି ମାନେ ଆମେ ତ କିଣିଥାନ୍ତୁ ନା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦବା ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକିନା ମୋର ୟୁଜ ହେଲାନି ସେଇ ଭାବନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇ କପଡାଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି କି ମୋର ଇଏର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏତେ ଗିଫ୍ଟ ଏତେ ନଥିଲା ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଲା ଗିଫ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ଗିଫ୍ଟ କିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନେଇକିନା ଆମ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ପୁରୁଣା ଟା କାହାକୁ ଦବୁନି ନୂଆ ଟା ଦବୁ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୁଣା ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି କାହାର ୟୁଜ ହଉଛି ସେ ମାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁରୁଣା ମାଗୁଛି ଦରକାର ଲୋକକୁ ଦେଇପାରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ମନଟାକୁ ଇଏ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇଦବ ନୂଆ ଟା ଦବୁ ପୁରୁଣା ଟା ଦବୁନି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଟା ନାନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକିନା ତମକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି କିଏ ଆଚ୍ଛା ତ ଗୀତ ତ ବାଜୁନି ମୁଁ କିଏ କହ ତ ମୁଁ କିଏ ବଡମା କେନ୍ ବଡମା ର ନା ସେ କଣ ନା ଦେଇଛି ମୋର ନା କଣ ଦେଇଛି କହ ମୁଇଁ କେନ୍ ବଡମା ସରି ବଡମା ଆଇ ଏମ୍ ସରି ବଡମା I love you ଆଜି ତାର ମୁଡ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ ଏଇ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମିରର ୱାର୍କରେ କେମିତି ଆମେ କାମ କରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ରହିବା ନାଇଁ ନାନୀ ଥରେ ମିରର ୱାର୍କ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ସରିଯାଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲଗେଇବ ସେଇ ଯୋଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନର ଗୀତଟା ନୁହେଁ କୋଉଟା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଆଚ୍ଛା ଲୁକା ଛୁପି ସେଟା ଏମିତି ମୁଁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଗରୁ ଲଗେଇଦେବି ମୁଁ ଆଜି ବି ଲଗେଇଥିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେଟା ଲୁକା ଛୁପି ବହୁତ ହୁଆ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ହଁ ଗାଆନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେବି ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି कहाँ कहाँ ढूंढे नजर थक गई है तेरी माँ आजा शाम हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई ये मेरी नजर आ जाना आजा शाम हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई ये मेरी नजर आ जाना ବହୁତ ବଢିଆ ଏମିତି ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୀତଟା ଯୋଉ ଗାଇଲେ ନା ଏଇଟା ମିରର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିକିନା ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମିରରକୁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମିରରକୁ କହିବୁ ଆରେ ନିଜ ନାଁ ଧର ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛୁ ଏମିତି ନା କହିବ କେମିତି ଅଛୁ ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଶୋଇଲି ନା ବଢିଆ ନିଦ ହେଲା ନା ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଏତେ ବଢିଆ ନିଦରେ ଶୋଇଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଏମିତି କଣ ଦିନ ସାରା ଏଇନା ରାତି ହେଇଗଲା ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମୋର ମିରରକୁ ଆରେ ଆଜି ତ ମୁଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖୁଆଇଲି ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଟା ମାନେ ମିରର ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ ଷ୍ଟୋନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ଲାଗୁ ସେମିତି ମିରର ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ଲାଗିବ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତ ବୁଲି ଯାଉନା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କହୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉ ନା ମାଖୁ ଆରେ ମୁଁ ନା ଏଇନା ବୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ପଛେ ଆସିଲେ କଥା ଲାଗିବି ଆଜି କେମିତି ମୋର ଦିନଟା ଗଲା ଦେଖିବ ନା ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେହେରାର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଟା ନା ସେଇଥିରୁ ଆସେ ଆମେ ଆମର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସହଜରେ ଜଣେ ଆଉ କେମିତି କିନା ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳେଇକିନା ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧିକିନା ପୁରା ଆଖିରେ ଆଖି କେତେ ସମୟ ଆମେ ମିରର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗିବା ଆମେ ଏଇଟା ହୁଏନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ଅଧା 2 ମିନିଟ୍ ବି ଦେଖି ହୁଏନି ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିଲୁ ମିରରରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଦିନେ କ୍ଲାସ ଭାବୁଛୁ ମିରର ଦେଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ ଥାଏ ମାନେ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଆମେ ମିରର ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁ ଆମକୁ ୱାର୍କ ଦିଆଯାଏ ପୁରା କର ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ମାନେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ କହିଦଉଛି
ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉନା ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଛାଡିଦେଲା ସେ କାତରେ ପଡିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁ ନା, ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ମୁଁ ତ ପାର ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଡଟେ ଚଢୁଛୁ ଆମେ କଣ ସିଧା ଚଢି ଯାଉଛୁ କି? ଆମକୁ କେତେ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ନା ତ ଆମେ ପୁରା ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଯାଉଛୁ ନା। ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫଟା ବି ସେମିତି। ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ ଅଛି ନା, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା, ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନା କିଛି ଆସିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାର ହେଇଯିବା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସହି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବା। ଏଇ ମିରର ୱାର୍କରେ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସଟା ବହୁତ ଆସେ, ବହୁତ ଆସେ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ମାନେ ମେଜିକ ହୁଏ, ମାନେ ସେ କହନ୍ତି ନା ଛପର ଫାଡକେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା ମେଜିକ। ମତେ 10 ଥର 30 ଥର ଲେଖବାକୁ ପଡ ହେଟା କି ଏଇଟା କଣଟା? ଏଇ ଯେ ଏଇଟା ରିସିପ୍ଟ ମନି ଆଉ ପେ ମନିଟା। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କିଏ ଫ୍ରି ଅଛ ଟିକେ ବତାଅ। ସଞ୍ଜୁ ବତା, ସଞ୍ଜୁ ବତେଇ ଦେ ଟିକେ। 10 ଥର କିଛି ନାଇଁ। ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଉଟା ଧର କାହାକୁ ଦେଇଛ, କୋଉ ଦୋକାନକୁ ଦେଇଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେଇଛ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ବି ଦେଇନା, ତମ ଘରୁ ତ ଦିଆ ହେଇଥିବ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେଇଥିବ, ଘର ଭଡା ଦେଇଥିବ, କି କୋଉ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ ରେ ଦେଇଥିବ, କି ପରିବା ଆଣି ଯାଇଥିବ ଦେଇଥିବ, କି ହଁ ଯାହାବି କ୍ଷୀର ବାଲାକୁ ଦେଇଥିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିଛି ଆଜି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲେଖିଦବ। ଧର ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପରିବା ବାଲାକୁ, 10 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଇପାରିଛି। ଏମିତି 10ଟା ଲେଖିବ, ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛ ଆଜି, ନହେଲେ କାଲି, 10ଟା ନହେଲେ ନାଇଁ, ତା ଆଗ ଦିନ, ନାଇଁ ନହେଲେ ନାଇଁ, ତା ଆଗ ଦିନ। 10ଟା ନାଇଁ, ଯେତେ ମନେ ପଡୁଛି। 10ଟା ବୋଲି ନାଇଁ ତ, ଯେତେ 100ଟା ବି ମନେ ପଡୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଧର ରିସିଭ କରୁଛ, ମାନେ ପାଇଛ କାହାଠୁ, ଆଜି ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 10 ଟଙ୍କା, ତ ଲେଖିଦେଲ 10 ଟଙ୍କା ସଂଯୁକ୍ତା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇନା ଯେମିତି ସଂଯୁକ୍ତା ବେଡସିଟ୍ ଟେ ଦେଖିଲା, ସେ କଣ ଲେଖିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିସିଭ ମନି ଫର ମାନେ ବେଡସିଟ୍ ପାଇଁ, ହେଲା। ମୁଁ ତ ବେଡସିଟ୍ ର ଦାମ ଜାଣିନି ନା, ତ ବେଡସିଟ୍ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ମେନ୍ ହଉଛି ଏଇଥିରେ ମେନ୍ କାମ କୋଉଥିରେ ମ୍ୟାଜିକ ହଉଛି, ଆମେ ଏଗୁଡାକ ତ ଲେଖି ଦଉଛୁ। ମେନ୍ କାମ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେବାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ଆର ମାସରେ ଯେମିତି ଅଛି ମୋ ଛୁଆର ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ମୋ ଛୁଆର ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ମୋ ଛୁଆର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, କି ମତେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବୁଲି ଯିବାର ଅଛି, କି ଟ୍ରେନ ଟିକଟ କାଟିବାର ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକଟ କାଟିବାର ଅଛି, କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି, ନୂଆଖାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମେ କରିବୁ। ମେନଲି ହେଲା ମ୍ୟାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇ ଖୁଣି 10,000 ଦିଆ ପଡୁଛି ହେଇଟା। ତ ସେଇଟା ତ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି କହିକିନା 10,000 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି କହିକିନା, ଯାହାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଟା ଆମର ଏ ମାସରେ ମୁଁ ଦେଇନି, 3,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଆମର ନାଇଁ, ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କଣ କରୁଛୁ, ଆରେ ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିଥିଲା ନା। ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା କିଏ ଦେଲା? ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଦେଲା, କି ଯିଏ ପର୍ସନ ଦେଲା ନା, ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ସେ ମତେ ଦରକାର ସମୟରେ ଦେଲା। ସେ ଯଦି ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ କାମଟା କେମିତି, ମନେ କର ନା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଘର ପାଇଁ, ମୁଁ ନେଲି, ତ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ଆରେ ସବୁ ମାସରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଟି ଯାଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଥୋଡି ହବ ଭାଇ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ମତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲା ନା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଲା ନା, ମୁଁ ତ ଦେବି ନା। ତ ଆମେ ସେଇଠି ତ ମାନେ ଗଲତ କରିଦଉ। ସେଇଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆମେ ନେଲା ବେଳେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ସେମିତି ଭାବିବା? ମୁଁ ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଦେବିନି କେମିତି? ନଦେଲେ କେମିତି ହବ? ତ ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ଥିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ନଉଛୁ, ଆମେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନା ତ ନଉଛୁ ନା, ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇପାରିବି କହିକି ନା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା, ଆମେ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛୁ, ମାସେ 2 ମାସ ଦେଇନୁ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା, ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଆଗରେ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ମନି ପାଇଁ ଛୋଟ ବେଳୁ କିଛି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛୁ, କି କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛୁ, 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଟମାଟର ସାମାନ୍ୟ, ମାନେ ସେଟା ତ ବଡ ବଡ ଟଙ୍କା ଆମର ମନେ ରହେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଟମାଟର, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାଟକୁ ଯାଇଛି 40 ଟଙ୍କାର ଟମାଟର କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କା, ଆମେ କି କରୁ, ସେ 40 ଟଙ୍କା ବାଲାକୁ ଯାଇନା ଗାଳି ଦେଇକିନା ଆସୁ। ଆରେ ତୁ 40 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ, ସେଠି ତ 20 ଟଙ୍କା, ଆରେ 40 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ନଉନୁ, ତତେ କିଏ ମନା କରୁଛି? କି ତୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ତ
तो भगवान मना करना कि मोर इनर चैप्टर मोर नेबी मते 1000 टंकार शाढ़ी किणबार अच्छी मु जाइना देखिदेली अरे से शाढ़ीटा 2000 टंका अच्छी कि कौन अच्छी आउट दुकान 1000 टंका अच्छी तो मुझे किसी कहबार ना ठीक अच्छे मुझे आउ थे आसला ने हसैकिना ताकू ब्लेस करना आमे कौन करना सेठी जाइकिना याडू साडू कहिकिना आसू ସେଇଟା କରିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲ ଚାଲ 7:30 9ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାମ ନେଇଛି ପଇସା ମାଗି ମାଗି ଦଉନି ସିଏ ବି ପଳେଇଛି ଗାଁରୁ ସେଇଗୁଡାକ ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି କହୁନି ନା ସେ ଆମର ଥିଲା ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଲୁ ସେ ତାର ଦେଲା ନଦେଲା ସେଟା ସେ ଜାଣୁ ଆମକୁ ତ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ତ କହିନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ତ କହିନଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଦେଲେ କରିଥିଲା ମତେ ସିଏ ନାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ଏଇନା ଅନୁ ମାଗିବ ଯେ ମତେ ନାନୀ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ କାଇଁ ଦେବି ମୋର ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କାଇଁ ଦେବି ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରେ ମୋର କେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଦେଇପାରିବି ଦେବି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଭାବେନି ଯେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ वापस ଆସିବ କେନା ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଏତିକି हैसियत ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଦେବି ମୁଁ ଦେବିନି ବାସ୍ ସେଟା ମାନେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇକିନା ତାପରେ ମନେ ମନେ ଆରେ ସେ ଦଉନି ସେମିତି ତ ବିଲକୁଲ କରିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ଲେସ କର ଯିଏ ଦେଇଛି कि ता पाखु भगवान एतकी लक्ष्मी कर ये कर जे से समस्त को टंका दे पारिबो से भी आकु बढ़ी पारिबो एमती आमको से पाई जीवो कि दे देबो सेही आशा केबे भी ब्लेस करिवोनी सबले करिवो जे जहा को मु जतकी टंका देइची 10,000 टंका देइची ता पाखे लक्ष टंका ता पाखु आसु से बहुत आकु बडो आमे कोन पे ब्लेस करछु समस्त को कि समस्त ब्लेसिंग समस्त माने माँ लक्ष्मी को कृपा मु कहीं कहूँ समस्त घरे माँ लक्ष्मी को कृपा हो समस्त घरे माँ अन्नपूर्णा बसबास हो से कहूँ आमे ताकू देकिना एठी आसीने देवस्मिता कहिना से सकाळ ताकू पचास से केमती से ता घर भड़ा पे सेमती होतला मेनते मेजी को आसला 15 दिन मु को तू सेमती कहीं कहू तू कह जे घर वाला मोर भड़ा दे देची से बहुत बढ़िया से सब मास दिए विदिन 15 डेज रे ता टंका से देला तापर रेगुलर देला आमे कोन करू से सब कंप्लेन मते दउनी मो टंका नै जाइछे मो टंका खाई जाइछी अरे आमे के ही नहीं से लोक के न कि मु किछ नै सब भगवान हमको देथिले बोले मु देली से भगवान पुणी जते मोर दरकार पड़ो भगवान से न देले कोन ला मते आउ के देबो ए अनु कथा मु कहूची अनु मते जो आपन मन जो अछि मते अनु बहुत थर कहितला किंतु मु हां करबी कहिना किंतु कह अनु कोनटा हेतला मु जाने नै भूली गले कह आउ किछि कह हां मु किंतु जबरदस्ती करिनी काहे कि ना मु पैसाटा देकिना पुणी मु काहे कर किछि भी जिंसटा साडीटे मते मोर अनु मते कहला नानी बहुत बढ़िया पाटो साडीटे से तो ऑनलाइन बिजनेस करछि पाटो साडीटे मु हां कहबे मु भाई 500 टा पाटो साडीटे किनबा पे मोर जदी अछि जेबे मु किनबी ना मु सेठी काहे कहबे अरे अनु मो पाखरे पैसा नाही एइना मु किनबी मु से जारे कोन कहबे अनु मु रह तते कहबी किनबी कहना आमे एमती करू आमे सेठी कहबु ना रे अनु मोर हैसियत नै रे 10,000 टका साडी मु किनबी नि आमे से जगह रे अनु को भी गाली लक्ष्मी मां को भी गाली सेमती कहबार नाही आउ जदी मो पाखरे अनु पैसा नैची मु एतकी ब्लेस करबी जे अनु पाखरे एते टंका लक्ष्मी मां को एते कृपा हो जे से समस्त को मो भलिया भी से बांटले मो पाखु भी ऑटोमेटिक आसी जीवो अनु पाखरे पैसा तो से बांटबो ना बांटबोनी केमती जदी मु ताकू बांटितले से भी बांटबो ताकू भी भगवान एतकी कृपा करदो हमको सहीया करबार अछि आमे सबले अन्य मन को गाली दोछु से आपन कोन कहले से मोर नै जाइछि दोउनी से जबरदस्ती नेला केमती जबरदस्ती नबो मु मागुछि आपन दियंतु 10,000 टका देबे देबे ना सहीटा माने छि आमे जदी देई पारछु भगवान हमको देइछंती आमे सती में देई पारलु सेति में किछि सेउडा रे किछि ते ये नै हां लक्ष्मी बहुत परा कहली चंचला लक्ष्मी को बहुत जल्दी आमे पाई परबा किंतु सब बेले आमे कृतज्ञता रहबा हैला ठीक अछि चलो एटा बहुत लंबा चैप्टर धीरे धीरे आपण माने तो प्रैक्टिस करंतु आ मनी पई डेली सब बेले कृतज्ञता करंतु सकाळो खाइबाठु नै कि ना राती रे सोइबा पर्यंत ऑटोमेटिक मनी आसीबो हैला सबुठो सहज एटा